بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوف لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم بجهروا إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي راحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन अल्लाहुम्मा अफ्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन अल्लाहुम्मा अरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा इग़फिर लना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वहदिना व नज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वहब लना मिन लदुनका रिहन तय्यिबा कमा हिय फ़ी इल्मिक वंशुरहा अलैना मिन ख़ज़ाइन रहमतिक वंशुरहा अलैना मिन ख़ज़ाइन रहमतिक वंशुरहा अलैना मिन ख़ज़ाइन रहमतिक ऐ इलाहुल आलमीन हमारी हाज़िरी कबूल फरमा ऐ इलाहुल आलमीन सूफी महमूद अलैहि रहमत के दर्जात बुलंद फरमा ऐ इलाहुल आलमीन उन्होंने जो इबादत की है जो जिक्र किया है जो अज़कार किए ऐ अल्लाह हमें भी ऐसा मिजाज अता फरमा ऐ अल्लाह हाज़िरीन को भी उनकी बरकतें अता फरमा ऐ अल्लाह जितने लोग चल के आए इन सबको अजर अज़ीम अता फरमा ऐ अल्लाह ये रूहानी मजलिस है हम सब की रूहानी बेदारी के लिए हमें मुतवज्जे फरमा ऐ अल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ रुजू फरमा करने की तौफीक अता फरमा ऐ अल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ राग़िब कर दे ऐ अल्लाह हमारे दिलों को कुरान की तरफ राग़िब कर दे जिक्र की तरफ राग़िब कर दे नमाज की तरफ राग़िब कर दे इबादत की तरफ राग़िब कर दे ऐ अल्लाह हमें अपना फरमा बरदार बना दे अपने महबूब का फरमा बरदार बना दे अपने कुरानी अहकामात का फरमा बरदार बना दे ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को हमारा फरमा बरदार बना दे ऐ अल्लाह जिनके बच्चे नाफरमान हैं उनको फरमा बरदार बना ऐ अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमा ऐ अल्लाह का जिनके घरों में रिश्ते बैठे हैं उनके नेक अच्छे रिश्ते पैदा फरमा दे ऐ अल्लाह जिनके घरों में परेशानियां हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा बारान रहमत अता फरमा ऐ अल्लाह जो बीमार हैं जिनके घरों में कोई बीमार है अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमा ऐ अल्लाह हम पर राजी हो जा ऐ अल्लाह हमें अपने आप को राजी करने वाला दिल अता फरमा ऐ अल्लाह वो सोच अता फरमा वो ख्याल अता फरमा वो माहौल अता फरमा ऐ अल्लाह हम सब के घरों में नूर कुरान अता फरमा ऐ अल्लाह नूर सजदा अता फरमा मिजाज मोहब्बत इबादत अता फरमा ऐ अल्लाह मिजाज इबादत अता फरमा ऐ अल्लाह हमें कुरान के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमा हमारे बच्चों को नूर कुरान अता फरमा हमारी नस्लों में अल्लाह अपने
दीन के बरकत अता फरमा, इबादत के बरकत और ज़ौक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमने जो मांगा है वो अता फरमा। ऐ अल्लाह इतने नेक लोग बैठे हैं, इनके सदके जो मांगा है ये सब अता फरमा। ऐ अल्लाह जो नहीं मांगा वो हमारे हक में बेहतर है वो भी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसहबिही अजमईन। या नबी सलाम